कुळे पंचायत क्षेत्रांत हाडिल्ल्या प्लॉटिंग प्रकल्पा वयल्यान नागरिकां भितर तिडकेची लाड उसळ्ळ्या। सर्वे नंबर 37/1D प्रत्येकी 1 एकरचे 60 प्लॉट विकसित करपाक पंचायतीन NOC दिल्या उपरांत स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी साम विरोध केला। तुमच्या गावात प्रोजेक्ट येता आणि त्याका लागून तुम्ही आज ग्रामसभेक विषय घातलेलो, कितें असा एक्झॅक्ट विषय तो? आम्ही राक्षसमाळी शेतकरी संघटना जी आसा जी ज्या प्रोजेक्ट जो सोकम फुडें प्रोजेक्ट तांच्यांनी परमिशन दिल्ली आसा पंचायतीन तो प्रोजेक्ट जो येवपा आसा ताच्या रिगार्डींग आमी एप्लिकेशन घातिल्लें एज अ शेतकरी म्हणून आमच्या कडेन पॉयंट आशिल्ले ते आमी सगळे रेज केले। पूण कसो आसा हो जो प्रोजेक्ट येता पळय तो गांवां खातीर एक अलार्मींग सिच्युएशन क्रिएट करता। नियरली अरावंड 1 एकराचे खंय तरी अरावंड 60 प्लॉट थंय डेव्हलप जाता अशें त्या जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन मारले RTI अंडर तातूंत आमकां कळून आयिल्लें आसा। आनी जेन्ना आमी थोडे जे इरेग्युलरिटीज जाल्यो त्यो हायलायट करून आमी जेन्ना पंचायतीक सांगलें की बाबा ती तांकां प्रोविजनल NOC दिल्या ती रिवोक करा म्हणून, तेंच्यांनी बाबा ते खंय तरी कितें तरी तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आनी तांकां ते दिवपाक जे रेजोल्युशन घेवपा आसा ते टेक्निकली ते रेजोल्युशन घेवूंक शकना अशें ते म्हणटा। आतां कित्या खातीर विशय असो हाडून उरता तो खबर ना, पूण जेन्ना तो 60 प्लॉटाचो असो विशय आसा सध्या ते एग्रीकल्चर प्लॉट म्हणटा, पूण थंय जेन्ना तांकां प्रोविजनल NOC दिल्या थंय एग्रीकल्चर प्लॉट म्हणून खंय दिल्ली ना। सो फुडें जे प्लॉट आतां आसा 1 एकराचे प्लॉट 1 एकराच्या आयच्या डेटीक गांवचो कोण ते घेवपाक शकपाना, कित्याक तेजी व्हॅल्यूज खंय न्ही 4-4 हजार स्क्वेअर मिटर 1 एकर म्हटल्यार 4-4 हजार स्क्वेअर मिटर सुमार एक व्हॅल्यू एरिया जाता ती 4-4 हजाराचे जेन्ना तेजी व्हॅल्यू घेवपाक व्हॅल्यू जातली ती नियरली अरावंड 1 CRच्या वयर जातली। तो सादो गोंयकार आमचो कोण घेवपाक शकपाना। सो हाज्या खातीर आमी हो हायलायट केल्लो की बाबा जे तुमी जे सद्याक जे दिला तुमी तांकां प्रोविजनल जी NOC दिल्या ती तुमी रिवोक करची अशें तांकां सांगिल्लें। पूण तेंच्यांनी सद्या तरी थंय रिवोकेशन सद्या तरी तेंच्यांनी होल्डार दवरला, थंय तेंच्यांनी रिवोकेशन फुडें व्हरूं ना। आणि थंय सगळी बायोडायवर्सिटी आसा ती सगळी हार्म जातली अशें तुमकां दिसता? तो ऑलरेडी एरिया इको सेन्सिटीव झोनांत पडपा जाय। त्या भायर ताका वायल्ड लायफाचोय बफर लागता। सो वायल्ड लायफाचो बफर लागल्या कारणान थंयच्यान ज्या आजूबाजू मायनिंग एक्टिविटीज आशिल्ल्यो त्योय बंद पडल्या। इतल्यो सगळ्यो जावन सुद्दां जेन्ना ते दिता खंयच्यो आतां तेंच्यांनी परमिशन ते दिल्या त्या हिशोबान थंय 8-8 मिटराचे रस्त्यांक परमिशन दिल्या। 8-8 मिटराचो रस्तो आयच्या डेटीक एग्रीकल्चरल प्लॉटाक खंयच्या जाय? एग्रीकल्चर प्लॉट जेन्ना म्हणटा 8-8 मिटराचो रस्तो कित्याक जाय हो खंय तरी क्वेश्चन आशिल्लो। आनी जेन्ना हे प्लॉट आसतले आतां हे सगळे कडेन चल्ला त्या हिशोबान ट्रेंडा प्रमाणे खंय तरी आतां इंडिविज्युअल प्लॉट विकतले आनी फुडें खंय तरी जे आतां नवे जे ट्रेंड चालू आसा 39A अंडर जे कन्वर्जन चालू आहा त्या नंतर हे कन्वर्जन करून हे बारीक प्लॉट करून विकतले अशें तेंचे खंय तरी प्लॅन आसा। सरपंच आनी सचिवांनी कसल्याच परिस्थितीन NOC फाटीं घेवचे ना अशें सांगल्या उपरांत नागरिकांचो आनीक संताप वाडलो। तुम्ही कुळेगांवची पंच आणि तुम्ही हो जो तेंचे NOCचो जो विशय आसा त्या मेटावाड्यार येता तो तेन्ना तुमकां मिटिंगेक बीन कितें डिस्कस जाल्लें हेजेर NOC दिवपाक बीन अशें कितें? पयलीं NOC आयिल्ली तांचे पयलीं लेटर आयिल्लें NOC दी म्हणून तेन्ना आमचे मिटिंगेक डिस्कशन जाल्लें की दिवपाचें ना किंवा तेंचें कितें हें आसा तें आयकून घेवपाचें आनी फुडें ती मिटिंगेक फुडें धुकलची। मागीर सेकेंड मिटिंगेक परत आयलें तेन्ना अशें जालें की तांचे कडल्यान प्रॉपर कितें तो तेंचो प्लॅन आसा तो घेवचो। मागीर तो प्लॅन घेतलो काय ना तें म्हाका कांय खबर ना, कारण ती NOC म्हाका खबर ना केन्ना दिली ती। कदाचित हांव एबसेंट आसा तेन्ना डिस्कशन जावन तेंच्यांनी दिल्ली तें बी म्हाका खबर ना। आतां जेन्ना हे लास्ट 24 तारखेक जेन्ना बायोडायवर्सिटीचें इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना हांव मुद्दम गेल्लें थंय आनी आतां सांगल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांचो विशय नासतना हो एक आतां सगळ्यात गांवच्या लोकांचो विशय जाला, कारण थंय बायोडायवर्सिटी जेन्ना हांवें पर्सनल जेन्ना हांवें पळयलें हांव एक सायन्स स्टुडंट सो हांवें ते पळयलें की तेंचे सगळ्यांचे फूटप्रिंट्स आसा जनावरांचे, इवन वाघाचे सुद्दां फूटप्रिंट्स थंय आसा। सो इतली बायोडायवर्सिटी जर ते थंय जो पॉन्ड आसा थंय येता ते उदक पिवपाक आनी कितलेशे मेडिसिनल प्लांट्स आमी पळयली, कितलेशे जनावरांचे वेस्ट सुद्दां आमी थंय पळयले, सो दॅट की आमची ही जी सरावंडींग जनावरां आसा ती थंय वता। आतां फाल्यां समज इन केस हांगासर कितें तरी कन्स्ट्रक्शन जालें प्लॉट जालें आतां सद्याक आमचे जनावर म्हणजे माकड बिकड आमच्या घरा कडेन येता, ही जनावरां खंय तरी गांवांत शिरतलीच हेजो भंय तो आसा। इवन डेमोग्राफी चेंज जातली, इतले प्लॉट्स जातात
इतले लोक येतले फुडें आनी इवन कल्चर सुद्दां तो डायवर्स जातलो आमचो गांवचो. आनी उदकाचो प्रॉब्लम म्हणजे आतां 3 MLD प्रोजेक्ट जालो आमचो. आमकां जेन्ना 3 MLD प्रोजेक्ट जालो तेन्ना सगळ्यांनी एक एश्युरन्स दिले की कुळ्या गांवांक 24 वरां उदक मेळटलें. आतां आमकां 24ची 12 बी वरां उदक मेळना, 8 वरां उदक मेळटा. आनी हें जर अशें जर कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार ह्यान फुडें आमकां ते 8 वरांचे 2 वरां बी मेळटले अशें दिसता. सो फ्युचर कॉन्सिक्वेन्सीस जावचे पयलीं आमी हें कितें तरी आतां हांगासून स्टेप घेवन हांवेनूय आतां ग्रामसभेक सांगलेलें की जर जाता जाल्यार आमी ती रिवोक करया. आनी तशें हांव आतां जेन्ना फोर्टनायटली मिटींग आसतली तेन्ना हो क्वेश्चन आमी थंय बी रेज करतली. म्हणजे हांव तरी करतलें की जाता जाल्यार टॅक्निकल इश्यूज जर घेवन आमी ती रिवोक करपाक मेळटा जाल्यार आमी ती प्रोविजनल NOC रिवोक करपाक. मॅडम खंय तरी आतां लोकांचे पळयत जाल्यार खंय तरी आंदोलन जावपाची शक्यता आसा. जर फाल्यां आंदोलन जालें जाल्यार तुमी लोकां बरोबर आसतले काय पंचायत बॉडी वांगडा आसतले? डेफिनेटली हांव लोकां बरोबर हांवें लोकांक ग्रामसभेकूच सांगलां की हांव तुमचे बरोबर आसतलें. कारण रायट ते रायट. अशें ना की रॉंग हांव कोणाक लोक कितें रॉंग करता आनी तेंचे बरोबर आसा. जें सत्य आसा तेजे बरोबर हांव सदांच आसतलें. या प्रकल्पाक टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटची मंजुरी मेळ्ळ्याचे समोर येता. त्या जाग्यार मँग्रुव आसात, तो जागो इको सेन्सिटीव झोन आसा, भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीक तेंकोन आसा. लोकांचे अशेंय म्हणणें आसा की ती जागा हायली सेन्सिटीव एरिया आसून तातूंत विविध प्रकारची फ्लोरा अँड फावना आसात, जशे ग्लायडिंग फ्रॉग, लेपर्ड, डियर, मालाबार फ्रॉग, रानटी भाज्यो सुद्दां आसात. त्याचबरोबर नॅचरल स्प्रिंग आसात. पावसान गांवांत पूर येवं शकता अशा भया लागून स्थानिक विरोध करतात. फुडें डिसिजन कितें आसतलें शेतकरी संघटनेचें? ना, शेतकरी संघ म्हणून आमचो हो आतां विशय आमी जो मांडलो आसा हो फक्त शेतकरी संघापुरतो विशय उरलो ना, हो गांवचो विशय जाल्लो आसा. कित्याक आयचे डेटीक जेन्ना आमी म्हणटा नियरली अरावंड 1 एकराचे 60 प्लॉट, तो एरिया जी अंडर प्लॉटिंग येता ती नियरली अरावंड 2,40,000 कितें तरी अप्रॉक्स जाता ती. पूण तेजी जी प्रॉपर्टी आसा ती स्प्रेड जाल्ली आसा इन नियरली अरावंड 4 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया. जेन्ना इतलो मोठो एरिया जेन्ना अंडर प्लॉटिंग येता तेन्ना खंय तरी एक क्वेश्चन हो वेगळोच इशू सो दिसता हो. आनी हो कसो आसा 2025 हांकां ऑलरेडी परमिशनूय मेळिल्ली आसा जी आमकां कोणाक खबरूच ना, जो कोणाक विचारून ना कांय करूं ना. सो ताजेर हो मेन खंय तरी अलार्मिंग क्वेश्चन सो दिसता. जे लिपोवन ज्यो गजाली केल्या पळय ह्यो खंय तरी आमकां खटकता. पूण आतां तुमी हेजेर फुडें हें करतले प्रोसीड? हय, डेफिनेटली आमी कित्याक आख्खो खंय ना खंय तरी फुडें वचून हो डेमोग्राफी चेंज जावपा खातीर सुद्दां हो एक विशय वतलो. कित्याक ज्या प्रमाणे प्लॉट्स येतले, ज्या प्रमाणे फुडें जे कन्वर्जन जावन सुद्दां ज्या प्रमाणे घरां वाडटली ते नियरली अरावंड 2 वॉर्ड तयार जावपा सारकी आयचे डेटीक ती एरिया कॅपॅसिटी दवरता. सो थंय 2 नवे वॉर्ड जाले म्हटल्यार आख्ख्या गांवची डेमोग्राफी चेंज जावपा शकता. हो फुडें आमकां खंय तरी अलार्मिंग क्वेश्चन आसा, कळ्ळें न्ही. आनी सद्याच्या डेटीक आमकांच हांगा उदकाचें वांदे जाल्या, उदक ना आमकां, धर लायट ना, हे खुबशे विशय आसा. पूण जेन्ना ते प्लॉट जातले तेन्ना ते रावपाक येतले तेन्ना आमची हेज्यान बिकट परिस्थिती जातली. दो आमचो गांव इतलो नॅचरल रिसोर्सांनी सरावंडेड आसून सुद्दां आमकां सद्याच्या डेटीक उदका सारक्या उदकाच्या मेन सोर्सा खातीर आमकां झगडचें पडटा सरकारा कडेन. ऍडमिनिस्ट्रेशनान काम केलां आनी पंचायत जी म्हणटा ही NOC रिवोक करपाक मेळना, तुमकां कितें दिसता हितून? पंचायत ही रिवोक करपाक मेळटा. रिवोक करपाक जाय. पयलीं सद्या तेंच्यांनी जी NOC दिले पळय ती कंप्लीट बाय किपींग द होल विलेज इन डार्क. काळखान दोन कोणाकूच सांगना, अत्यंत गुप्त पद्दतीन तेंच्यांनी NOC दिल्या. म्हणून पंचायत म्हणजे लोकराज्य. जेन्ना बारीक बारीक इश्यूतून तुम्ही जर पंचायतीच्या निदर्शनाक लोकांची निदर्शनां हाडून तुम्ही करपाक जाय अशें तुका बायंडींग आसा. आनी इट इज द मोरल ड्युटी. जेन्ना हो इश्यू गांवांक लागता ती सद्याची एरिया पळय आसा ती लो लायिंग एरिया, सगळें उदक थंय एक्युमुलेट जाता. आतां 60 प्लॉट करतकीर थंय समज 60ची समज 120 समज घरां जाली, 100 मिटराची एक घर जर जालें जाय 12,000 स्क्वेअर मिटर थंय पयलीं सद्या हायट काडटलें तें उदक येता म्हणून. 12,000 स्क्वेअर मिनिमम या मिनिमम सांगला हांवें. त्याच्या 8 मिटरांचो जो रोड आसा तो रोड समज कमीच कमी थंय 5 ते 6 किलोमिटर रोड जातलो. 6 किलोमिटर इंटू 8 ताका हायट काडली तेंच्यांनी. ती आनी 25-40,000 स्क्वेअर मिटर जातली हायट काडटली. ही हायट काडटली जें उदक जें पळय आसा तें वेवस्थीत ब्लॉक करतले आनी डायवर्ट करतले. उदक डायवर्ट करतकीर हें खंय वयतलें उदक? एक तर तें मेटाडे शेतान येतलें, मेटाड्याचो गांव बुडटलो आनी त्या सायडीन नववाडो आहा, नववाडो बुडटलो. हें बुडटकीर त्या कितें करतले? पंचायत कितें करतली खबर तुका?
एक ते शिमिटाचे पुतयेन 2 किलो रायस, 1 किलो साखर, 1 किलो 2-4 बिस्किटां पुढे व्हरोन तांकां दितले आनी फोटो काडटले. आमी तांचे हें केलें म्हणून ह्या इतलेंच करतले. पूण बेजीक जे पळय हांगा पळय फाल्यां सकाळीं डिझास्टर जातलें, त्या डिझास्टर तांकां पक्के खबर आहा आनी हें खबर आसतना सुद्दां तेंच्यांनी किपींग इन पीपल इन डार्क तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा. म्हणून इट इज व्हेरी कंडेमनेबल आनी शूड बी रिवोक. इट डिजर्व टू बी रिवोक आनी ती रिवोक करपाक सेक्रेटरीन कितें सांगो रिवोक करपाक मेळना म्हणून. तूं इन डार्क दवरून तुवें कशी दिली आनी सेक्रेटरी इज नॉट एम्पावर्ड टू डू दॅट. ते पंचायत बॉडीचें काम. पंचायतीन खंयची एनओसी दिवप आनी खंयची रिवोक करप हें पंचायतीचें काम. सेक्रेटरीचें काम न्हू तें. सेक्रेटरीन कितलेंय सांगो म्हाका सेक्रेटरीचें काम न्हू, हें पंचायतीचें काम. आनी फाल्यां सकाळीं त्या उदकाक लागून थंयची बायोडायवर्सिटीक लागून इतलीं जनावरां, थंय कासव आसा, थंय मोर आसा, थंय गवेरेडे आसा, थंय कुरंग म्हणटा तें हें आसा, थंय बाकी दुसरें फिशिकल्चर आसा आनी खूब कितें कितें आसा. थंय वॉटर बॉडीज आहा पळय ते फ्रॉगाचें आसता थंय. वॉटर बॉडीज पळय आहा तेंच्यांनी माती घालून तो बंद करता तो. फाल्यां सकाळीं ते वॉटर बॉडीज बंद केल्यो जर जाय जाल्यार फुडलें मागीर भविश्य कितें आमचें. हें सगळें जर बंद करता जर जाय जाल्यार ह्या पंचायतीन पयलीं एकूच क्लियर तेंच्यांनी अजून क्लियर करुना. लोकांक इन डार्क दवरून तुमी ती एनओसी दिलीच कशी. तुका कितें दिसता खंय तरी पंचायतीन कोणाच्या दबावा सकल आसा अशी? डेफिनेटली म्हाका जाल्यार अशें दिसता ते उलयता ते पळय ते कोणाक तरी डिफेन्स करपाक उलयता अशें दिसता म्हाका. नाल्यार बाबा हें कितें जालें इश्यू बोके आमी तुमच्या वांगडा आसा आमी तो हँडल करया या आमी खंय हें तें म्हणना. ते म्हणटा तूं हांव खंय कायद्यान चुकलो तें तूं दाखय म्हणटा तो. मागीर अरे सगळ्योच गोश्टी कायद्यार जर बोट दवरून जातलो जर जाय जाल्यार अशें आमच्यांनी कितलेय इश्यू हांगसर काडपाक येता. कायदे भायर जाल्ले कितले इश्यू आहा आमचे कडेन हांगसर. शेकड्यांनी इश्यू आहा कायदे भायर जाल्ले. पूण तो कोणाचो इंडियन इश्यू आमकां काडपाचो ना. तो कायद्यान दाखय जाल्ल्यार दाखय तूं आपल्याक खंय आहा ती. कायद्यान जाल्लें जाल्यार दाखय जाल्यार तूं लोकप्रतिनिधी कसो तूं लोकां वांगडा रावंक जाय. पयलींच सगळें सांगलें तो सेक्रेटरी सांगता आमकां की हें ना म्हणून आमचे डिपार्टमेंट आमचे अंडर ना म्हणून. डिपार्टमेंट तुजे अंडर आसपाक नाका. डिपार्टमेंट काम जर जायना जर जाय जाल्यार सरपंच म्हणटा आमचो राजा हांगसरलो त्याने प्रजेचे गाराणे घेवन थंय बसपाक जाय. खंयच्याच डिपार्टमेंट तुजे अंडर आसूंक शकना न्हू. तूं हो न्हू मुख्यमंत्री न्हू तूं हांगसरलो राजा आमचो. पब्लिकाचे गाराणे घेवन तूं थंय वचपाक जाय. गावातल्या लोकांनी इशारो दिला की निर्णय फाटी घेवंक ना जाल्यार आंदोलन केले वयतले. नागरीक आता प्रशासनाच्या फुडल्या भुमिकेचेर दोळो लावन आसा. तुम्ही पळयतात GNH.